Hello friends and my dear students, welcome to Bonita Dipti Explores ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ପାଆନ୍ତି କେବଳ ଏଜୁକେଶନାଲ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଘାତର ଖେଳର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଜେ କରି ଦେଖ ଲେଖାଯାଇଥିବ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ବୁଝିବା ଘାତ କ'ଣ, ଆଧାର କ'ଣ ବୁଝିବା। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ କାଗଜର ଭାଙ୍ଗ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗ କଲେ ତା ମୋଟେଇ ହେଲା 0.002। ଦିଥର ଭାଙ୍ଗ କଲେ ସେଟା ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେଇଗଲା 0.2004। ତିନି ଥର ଭାଙ୍ଗ କଲେ 8, ଚାରି ଥର ଭାଙ୍ଗ କଲେ 16। 0.0016 ପଢା ହବ ବା 008 ପଢା ହବ। ତୁମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କହୁଛି। ତା ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଥର ଭାଙ୍ଗ କରି କରି ଚାଲିଲେ ସେତେ 2 ଗୁଣ 2 ଗୁଣ 2 ଗୁଣ ବଢି ବଢିକି ଚାଲିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଭଳିଆ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ, ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ବୋଲି କହୁ। ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା କି ଟିକେ କମ, ସେ ଚିହ୍ନଟା ହେଲା ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ। ଏବେ ଦେଖ ଘାତାଙ୍କିୟ ସଂକେତ ଆଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ଦେଖ କାଗଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୋଟେଇ ହେଉଛି 0.001। ଥରେ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ 0.001 ଗୁଣନ 2, 0.002 ହେଲା। ସେମିତି ଆମେ ଯେତେ ଥର ଗୁଣିବା ସେତେଟା 2 ଗୁଣି ହେଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭାଙ୍ଗିଲା ମାନେ ଗୁଣନ 2, 2 ସ୍କୋୟାର। ଏଇଠି ଦେଖ 0.001 ସେଥିରେ 2 ଗୁଣା ଯାଇଛି 2 ଥର, ତେଣୁ 2 ର ସ୍କୋୟାର 0.004 ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଭାଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଏଠି 2 ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି। 2 ଥର ଭାଙ୍ଗ କରାଗଲା 2 ସ୍କୋୟାର। ଏଠି 3 ଥର ଭାଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି 2 ର କ୍ୟୁ, ତା ମାନେ 2 କୁ 3 ଥର ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି 0.008। ସେଇ 0.001 ରେ 2ଟା 3 ଥର ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କାଗଜକୁ ଯେତେ ଥର ଭାଙ୍ଗିବା କାଗଜର ଯାହା ମୋଟେଇ ସେଥିରେ 2 କି ସେତିକି ଥର ଗୁଣିଦେବା। 4 ଥର ଭାଙ୍ଗିବା ତା ମାନେ 0.001 ଗୁଣନ 2 to the power 4। ତା ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଏମିତି 7 ଥର ଭାଙ୍ଗିବା 0.001 ଗୁଣନ 2ଟା 7 ଥର ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ 2 ଥର ଗୁଣିଲେ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଗ ରୂପରେ କହୁ n ସ୍କୋୟାର। 3 ଥର ଗୁଣିଲେ n କ୍ୟୁ ବା n ର ତୃତୀୟ ଘାତ ବୋଲି କହୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାତ, ତୃତୀୟ ଘାତ ଯେତେ ଥର ଗୁଣିବ ଘାତକୁ ଦେଖି ସେ ଅନୁସାରେ କହିବା। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ମନେକର ଏଠି 2 ଲେଖିଲି। 2 ମାନେ 2ଟା ଗୋଟିଏ ଥର ଗୁଣା ଯାଇଛି, ତେଣୁ 2 ର ଘାତ ହେଲା 2 to the power 1। ତାପରେ ଦେଖ 2 କି 2 ଥର ଗୁଣିଲି, ତା ମାନେ 2ଟା 2 ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି 2 ର ସ୍କୋୟାର। ତା ମାନେ 2 ର ଏଇଟା ହେଲା ଘାତ ଆଉ ତଳଟା ହେଲା ଆଧାର। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ତଳେ ଯେଟା ଲେଖା ହୁଏ ସେଟା ହେଲା ଆଧାର, ଉପରେ ଯିଏ ଲେଖା ହୁଏ ସେ ହେଲା ଘାତ। ଘାତ ଟିକେ ଛୋଟ କରି ଲେଖା ହୁଏ। ସେମିତି 2 ର କ୍ୟୁ 2 କି 3 ଥର ଗୁଣିଲେ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2। ଏଠି ଘାତ ହେଲା 3, ଆଧାର ହେଲା 2। ତା ମାନେ ଯେତେ ଥର ଗୁଣିଲେ ସେଇଟା ଆମର ଉପରେ ଲେଖା ହବ। ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଲେ ବା ଯାହାକୁ ଗୁଣିଲେ ସେଇଟା ଆମର ତଳେ ଲେଖା ହବ। ଏବେ ତୁମେ ଆଧାର କ'ଣ ଘାତ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ମନେକର 7ଟା 5 ଲେଖିଲି। 1 2 3 4 5 6 7, 5 to the power 7। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଧାର କିଏ ଘାତ କିଏ? 7 ହେଲା ଘାତ, 5 ହେଲା ଆଧାର। ଆଧାର ସବୁବେଳେ ତଳେ ଲେଖା ହୁଏ, ଘାତଟା ତା ଉପରେ ଲେଖା ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ଦେଖିବା। ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି 16, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ହଉ। ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପରେ ଲେଖିବା, ମାନେ ଆଧାର ଘାତ କରିକି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡାକ ଲେଖିବା। 16 ମାନେ 2 ଦୁଣେ 4 ଦୁଣେ 8 ଦୁଣେ 16, 2 to the power 4। ତା ମାନେ 2ଟା 4 ଥର ଗୁଣନ ହେଇଛି। ସେମିତି 125 ରେ କେତେ ହବ କୁହ? 5 5 25, 5 125, 5 to the power 3। 3 ହେଲା ଘାତ, 5 ହେଲା ଆଧାର। କେବେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପରେ ଲେଖିବା। ଯେମିତି 125 ଦେଇଛି, ତାର ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପ ହେଲା 5 to the power 3। ଆଉ କେବେ କେବେ ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପ ଦେଇଥିବ ଆମେ ତାକୁ ଗୁଣନ କରି କରିକି ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିକି ଲେଖିବା। ଦିଟା ଯାକ ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବେ ଘାତକୁ କେମିତି ପଢିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। 2 to the power 3 ତା ମାନେ 2 ଆଧାର 3 ଘାତ, ତାକୁ ଆମେ ପଢିବା 2 ର ତୃତୀୟ ଘାତ। 2 to the power 1 ହେଇଥିଲେ 2 ର ପ୍ରଥମ ଘାତ, 2 ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଥିଲେ 2 ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାତ। ସେମିତି ଦେଖ n to the power 7, n ଆଧାର 7 ହେଲା ଘାତ, ତାର ଏଟା କ'ଣ ହବ? n ର ସପ୍ତମ ଘାତ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏମିତି ଆଧାର ଘାତ କଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି। ପ୍ଲସରେ ତ ଆମେ କରିକି ଦେଖିଲେ, ମାଇନସରେ ମନେକର -2 ର ପାୱାର ହେଉଛି 4, ତା ମାନେ -2 କୁ ଆମେ 4 ଥର ଗୁଣନ କରିବା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହବ? ତେଣୁ ଲେଖିବା -2 ଗୁଣନ -2 ଗୁଣନ -2 ଗୁଣନ -2। ମାଇନସକୁ ଦେଖିକି ପିଲାମାନେ ଜମା ଡରିବନି, ମାଇନସ ହେଲା ସବୁଠୁ ସହଜ।
ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଦୁଇଟା ମାଇନସ୍ ଗୁଣି ଦେଲେ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ -2 କୁ -2 ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍, ଏଠି ବି -2 ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍, ତାମାନେ 4 ଚଉ 16 ହବ ଆମର ଉତ୍ତର, ପ୍ଲସ୍ 16 ଲେଖିବ। ଦେଖ -2 ର ପାୱାର 4 ଥିଲା, 4 ହେଲା ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ସେମିତି ଘାତ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯଦି ଘାତଟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଥବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ପ୍ଲସ୍ରେ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଘାତଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ, ମନେକର -2 ର ପାୱାର 7 ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟା ଆମର ମାଇନସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖ -1 ର ପାୱାର ହେଲା 100, ତାମାନେ -1 ଟାକୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଥର, ତାମାନେ 100 ଥର ଆମେ ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ ସେଇ 1 କୁ ଯେତେ ଥର ଗୁଣ ସେଇ 1 ହିଁ ହବ, ଖାଲି +1 ଲେଖିବା। ସେମିତି -1 କୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଥର, ତାମାନେ 99 ଥର ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର -1 ହବ। ଏବେ ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଥର ମାନେ 2, 4, 8 ଏମିତି ଥର ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ ଗୁଣିଦବ, ଆଉ ସେଇଠି ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ହବ। ଆଉ ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଥର ଯେମିତି 99 ଲେଖିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ହବ। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ କେମିତି ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ। ଦେଖ 32,400 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିବା। ଗଣିତରେ ସବୁ ପାଠ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ, ଆମେ ମୌଳିକ ଗୁଣନ ବାହାର କରିବା କେତେ ଥର କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରିବା। ଦେଖ 32,400 ଅଛି, ୟାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିବା, ସଜେଇକି ଲେଖିଦେବା, ସିଏ ହେଲା ତାର ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପ। ସେଇ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ାକ ଆଧାର ଘାତ କରିକି ଲେଖିବା। ତେଣୁ 32,400 କୁ 2 ରେ କାଟିଲେ 16 ଦୁଣେ 32, 200, ପୁଣି କାଟିଲେ 2 ଅଷ୍ଟା 16, 100। କଟାକଟି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଯାହାର ରେଡି ତାର ସବୁ ପାଠ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ତାପରେ 2 ଚଉ 8, 0, ଇଏ ହେଲା 50 ଦୁଣେ 100, ପୁଣି 2 ରେ କାଟିଲେ 20 ଦୁଣେ 40, ଇଏ ହେଲା 25। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ରେ କଟିବ, 5 ଚଉ 20, 5 ପଞ୍ଚା 25, ପୁଣି 5 ରେ କାଟିଲେ 5 ଅଷ୍ଟା 40, 5 କେ 5। ଏବେ ତ ଆଉ 2 ରେ 5 ରେ କଟିବନି, 3 ରେ 27 3 81, 3 ନୂଆ 27, 3 3 9, 3 କି ବି କାଟିଦେଲେ ହବ, 3 କେ 3, ଏଠି ରଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଲା, ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିବା। ତାମାନେ ସବୁତକ 2 ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସବୁତକ 5 ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସବୁତକ 3 ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ତାପରେ ଯେତେଟା 2 ହେଲା 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4, ଯେତେଟା 5 ହେଲା 5 ର ସ୍କୋୟାର, ଯେତେଟା 3 ହେଲା 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4। ଇଏ ହେଲା ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପ। ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏଇଭଳିଆ ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପରେ ଥିବ, ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଥିବ ସଂଖ୍ୟାଟି ବା ଉତ୍ତରଟି ବାହାର କର, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆଉଥରେ ଗୁଣିଦେବ, ଗୁଣିଲେ ପୁଣି ସେଇ 32,400 ହେଇଯିବ। ଏକ କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦ୍ୱାରା 10 ଥର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ତାହାର ମୋଟେଇ ପରିପ୍ରକାଶ କିଭଳି ହେବ? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୋଟେଇ ଭି, ତାମାନେ ଗୋଟେ କାଗଜର ପ୍ରଥମ ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୋଟେଇ ମାନେ କ'ଣ, ତାର ମୋଟାଟା ହେଉଛି ଭି। ଆମେ ଯଦି ଥରେ ଭାଙ୍ଗିବା 2 ଗୁଣନ ଭି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭାଙ୍ଗିଲେ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ ଭି, ତାମାନେ 2 2 ଥର ଗୁଣା ହେଲା। ତୃତୀୟ ଥର ଭାଙ୍ଗିଲେ 3ଟା 2, 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ ଭି। ଯେତେ ଥର ଭାଙ୍ଗିବା ସେତେ ଥର 2 ଗୁଣି ହେବ। ଆମେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଦେଖିଛେ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ବୁଝେଇଥିଲି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଖାଯାଇଛି 10 ଥର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ, ତାମାନେ 2 10 ଥର ଗୁଣା ହେବ ଗୁଣନ ଭି। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିବା। ଏବେ ଲେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଙ୍ଗ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ତା ମୋଟେଇ କେତେ ହେବ, 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ ଭି। ସେମିତି ଲେଖିବା ତୃତୀୟ ଭାଙ୍ଗ, 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ ଭି। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ପାଖକୁ ଆସିବା ବା 10 ଥର ଭାଙ୍ଗିବା, ତୃତୀୟ ପାଇଁକି 3ଟା 2, 10 ଥର ହେଲେ 10ଟା 2, ତାମାନେ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 10 ଗୁଣନ ଭି, ତାମାନେ 10ଟା 2 ଗୁଣନ ଭି। ଏବେ ଦେଖ ଭି ନମ୍ବର ଅପସନଟା ସେଇଆ, 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 10 ଇଣ୍ଟୁ ଭି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର। ଏଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖ, 3ଟା ଏ 2ଟା ବି ଲେଖାଯାଇଛି, ତାମାନେ ଏ କ୍ୟୁ ବି ସ୍କୋୟାର, ଏ ର ଘନ ବି ର ବର୍ଗ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ। ଦେଖ ଏ ର ଘନ ବି ର ବର୍ଗ, ଯେତେ ଥର ଯିଏ ଲେଖାଯାଇଥିବ ସେମିତି ପଢ଼ା ହେବ ଆଉ କ'ଣ। 32,400ଟା କେମିତି ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ କରି ଲେଖାଯାଇଛି। -1 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5ଟି କ'ଣ? ଏହା ଋଣାତ୍ମକ ନା ଧନାତ୍ମକ? ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ହେଲେ ଏଟା ମାଇନସ୍ ହୁଏ, ତାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ମାଇନସ୍ ହେବ। ତାମାନେ ଯଦି ଏଠି 6 ଥାନ୍ତା କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା, +1 ହେଇଥାନ୍ତା। 7 ଥିଲେ -1 ହେଇଥାନ୍ତା, 8 ଥିଲେ +1, ଏଇଭଳିଆ। -2 ଦି ପାୱାର 4 16 କି? ଯାଞ୍ଚ କର, ହଁ 16 ହେବ, +16 ହେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇ ବୁଝେଇଛି। ଏବେ ନିଜେ କରି ଦେଖ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 1 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପରେ ଲେଖ। ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପ ମାନେ 6ଟା 4 ଥର ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି, ତାମାନେ 6 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4। କେତେ ସହଜ ଦେଖ, 6 ହେଲା ଆଧାର, 4 ହେଲା ଘାତ।
y 2 ଥର ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି ତା ମାନେ y ସ୍କୋୟାର, y ଆଧାର ଆଉ 2 ହେଲା ଘାତ। b 4 ଥର ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି b ଟୁ ଦି ପାୱାର 4। ସେମିତି 5 3ଟା 7 ତା ମାନେ 5 ର ସ୍କୋୟାର 7 ର କ୍ୟୁ। 5 2 ଥର 7 3 ଥର। ତାପରେ ଭି ନମ୍ବର 2 ଟୁ ଏ ତା ମାନେ 2 ର ସ୍କୋୟାର ଏ 2 ଥର ସିଏ ବି ଏ ର ସ୍କୋୟାର। ଯେତେ ଥର ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି ଗଣିକି ତା ଉପରେ ଲେଖିଦେବା। ଏଠି ସେମିତି 3ଟା ଏ ଅଛି ତା ମାନେ ଏ ଟା 3 ଥର ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି ତା ମାନେ ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ଗୁଣନ ସି କେତେ ଥର ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି 4 ଥର, ତେଣୁ ସି ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ଗୁଣନ ଡି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର। ଡି ଯେହେତୁ ଥରେ ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି ଖାଲି ଡି ଲେଖିଲେ ହବ, ନହେଲେ ଡି ଟୁ ଦି ପାୱାର 1 ଲେଖିଲେ ବି ହବ। ଏବେ 2 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକର ଘାତର ଗୁଣଫଳ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଏବେ 648 ର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିବା। 648 କୁ କାଟିବା, 2 ରେ କାଟି କାଟି ଲେଖିବା, ଯୋଉଠି ନ କଟିଲା 3 ରେ କାଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 648 2 ରେ କାଟିଲେ 2 3 6 2 2 4 2 4 8, ପୁଣି 2 ରେ କାଟିଲେ 16 2 32 2 କି 2, ପୁଣି 2 ରେ କାଟିଲେ 2 8 16 2 କି 2। ଏବେ 3 ରେ କଟେଇ ଦବା, 27 3 81 3 9 27 3 3 9 ଚାଲିଲା। ଆମର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଯାହା ବାହାରିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା, ତାପରେ ଘାତ ଆକାରରେ ଲେଖିବା। 648 ସମାନେ 3ଟା 2 4ଟା 3, 3ଟା 2 ମାନେ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4। 405 405 ର ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ସେମିତି 405 ର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିବା। 5 ରେ କାଟିଲେ 5 8 40 5 କେ 5, ତାପରେ 3 ରେ କାଟିଲେ 3 3 9, ଆମର ଏତିକି ବାହାରିଲା ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ। ସଜେଇକି ଲେଖିବା, 5 ଗୁଣନ 3 ହେଉଛି 4 ଥର ତା ମାନେ 4ଟା 3, 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ତା ମାନେ 5 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4। ତାପରେ ଟ୍ରିପଲ ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖ 3600 ଲେଖାଯାଇଛି। 3600 କୁ ସେମିତି ଲେଖିବା। 3600 କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର କରିବା, ଆମେ ଆଉ ତାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିବାନି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ଏଠି ମୁହେଁ ମୁହେଁ କେମିତି ହିସାବ କରା ହୁଏ ସେଇଟା ତମକୁ ଶିକ୍ଷା ହବ। 3600 ହେଲା 36 ଗୁଣନ 100, ଆମେ ତାକୁ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 36 କୁ ଭାଙ୍ଗିବା, 2 2 4 4 ନୂଆ 36, ଆମେ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ଲେଖି ପାରିବାନି କାରଣ ଆମେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଛେ, ତେଣୁ 9 ପାଇଁକି ଲେଖିଲେ 3 3 9। ସେମିତି 100 କୁ ଭାଙ୍ଗିବା, 2 ଗୁଣନ 50, 2 ଗୁଣନ 50 ରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ 2 ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ, କିନ୍ତୁ 50ଟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା 50 କୁ ଆହୁରି ଛୋଟ କରି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ତା ମାନେ 50 ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, 5 5 25 ଦୁଣେ 50, ତା ମାନେ ଗୋଟେ 2 2ଟା 5, ଏମିତି କରିକି ଲେଖିପାରିବା ନା। ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବା 2 2 ପାଖରେ 2 ଲେଖିଦେବା, 2 ତାପରେ ଶେଷରେ ଲେଖିବା 5 5। ଏବେ ଆମର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ଆମେ କେମିତି ମୁହେଁ ମୁହେଁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଯୋଉଠି ଟିକେ ଏମିତିଆ ଶୂନ ଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ସହଜ ହବ। ଏବେ ସବୁ 2 ଗୁଡ଼ାକ ସଜେଇକି ଲେଖିବା, ସବୁ 3 ଗୁଡ଼ାକ ସଜେଇକି ଲେଖିବା, ଶେଷରେ 5 ଲେଖିବା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା, ତାପରେ ଟିକେ ବଡ଼, ତାପରେ ଟିକେ ବଡ଼। 4ଟା 2 ହେଲା 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4, 3 ର ସ୍କୋୟାର 5 ର ସ୍କୋୟାର। ଏବେ ଦେଖ ଏଇ 36 କୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବି ଏଇଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଥାନ୍ତେ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇକି ଲେଖୁଛି। 4 ନୂଆ 36, 4 ପାଇଁ ଲେଖିଛେ 2 ଦୁଣେ 4, 9 ପାଇଁ ଲେଖିଛେ 3 3 9। ସେମିତି 100 ପାଇଁକି 4 ଗୁଣନ 25, 25 ଚଉ 100। ତାପର ଲାଇନରେ 4 କୁ ଭାଙ୍ଗ କରିକି ଆମର କରାଯାଇଛି 2 ଗୁଣନ 2 ହେଲା 4, ଆଉ 25 ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି 5 ଗୁଣନ 5। ଏବେ ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଟିକେ ସହଜିଆ ସଂଖ୍ୟା କି ଶୂନ ବାଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଆମର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକଟା କେମିତି ଆମେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ନିଜେ ନିଜେ ବାହାର କରିପାରିବା, ଆଉ କଟାକଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଗଣିକି ଲେଖିଦେବା, 2 ଜାଗାରେ ସବୁତକ 2, 3 ଜାଗାରେ ସବୁତକ 3, ତାପରେ ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦେବା। 3 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକର ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ ଲେଖ। 2 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3, ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ ମାନେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟଟା ଲେଖିବା, ସଂଖ୍ୟାଟା ଆକୁ ସବୁ ଖୋଲିକି ଗୁଣନ କରିକି ଲେଖିବା। ଦେଖ 2 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3, 2 କୁ 2 ଲେଖିଲେ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ଯିଏ 10 10 100 10 1000, ତେଣୁ 2 ଗୁଣନ 1000, 2 କି 1000 ରେ ଗୁଣିଲେ ଆମର କେତେ ହବ 2000। କେତେ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନଟା।
2 इंटू 10 टू दी पावर 3 है तार घातांकीय रूप आउ 2000 है तार सांख्यिक मान संख्यार ता मानटा बाहर करके लिखिले 7 स्क्वायर इंटू 2 टू दी पावर 3 7 स्क्वायर माने 7 को रिथर गुणिब 2 की 3 थर 7 7 49 ये है 2 जुणे 4 जुणे 8 49 को 8 रे गुणिकी लिखा हबो तापर ट्रिपल आई क्वेश्चन है 3 गुणन 4 टू दी पावर 4 3 जगह 3 लिखा गोटे 3 4 टू दी पावर 4 माने 4टा 4 तापर 3 को 3 सेमती लिखा 4टा 4 गुणिले केते हबो 4 चौ 16 16 चौ 64 64 चौ 256 एबे 256 को 3 रे गुणिले 768 तापर आईवी नंबर क्वेश्चन देखो आईवी नंबर क्वेश्चन है -3 रो स्क्वायर गुणन -5 रो स्क्वायर तेणु -3 रो स्क्वायर जे दीटा -3 -5 रो स्क्वायर जे दीटा -5 दीटा -3 गुणिले माइनस माइनस प्लस हो माने प्लस 9 सेमती दीटा -5 गुणिले एठी भी प्लस हम दीटा माइनस गुणिले प्लस तेणु प्लस 9 ये है 5 5 25 प्लस 25 25 की 9 रे गुणिले 25 नुआ 225 भी नंबर क्वेश्चन 3 रो स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर 4 3 रो स्क्वायर माने 3 गुणन 3 दुईटा 3 4टा 10 10 गुणन 10 गुणन 10 गुणन 10 3 3 9 10 4 थर गुणी हेले 1 रे 4टा 0 10,000 10,000 9 रे गुणिले 90,000 VI -2 रो पावर 5 गुणन -10 रो पावर 6 -2 रो पावर 5 माने -2 टा 5 थर गुणा हबो आ -10 टा 6 थर -2 5 थर माने एटा हला अजुग्म संख्यक थर ता माने उत्तरटा हमर माइनस रे आसीबो तेणु 2 की 5 थर गुणी देबा जेति की हबो माइनस देकी सेति की लिखिबा -10 एमती 6टा लिखिबा एठी -10 रो पावर अछि 6 6 गोटिए जुग्म संख्या ता माने जुग्म संख्यक थर 6 को 10 को हमें गुणुचे 6 थर 6 जेहेतु जुग्म संख्या उत्तर प्लस हबो एबे देखो 2 दुणे 4 दुणे 8 दुणे 16 दुणे 32 अजुग्म संख्यक तेणु -32 आउ 10टा हूँ 10टा प्लस हम 1 रे 6टा शून्य हम सेटा किंतु प्लस हम लिखा 1 रे 6टा शून्य एबे -32 आउटा है 10 लक्ष तामाने -32 रे 6टा शून्य आम लिखा उत्तर एबे निजे करी देख सरीगला टिके बुझिबा 3 जण कौतूहली आखि थिबा झियो थिले प्रत्येक तीनोटी बड़ आकार रे झुड़ी मिलिला तामाने 3टा झियो थिले 3टा झुड़ी मिलिला तामाने केते हैला 3 3 9टा झुड़ी हैला जनक पिछा 3 पड़िला तेणु एठी लिखले झियो संख्या हैला 3 प्रत्येक तीनोटी झुड़ी मिलिला तामाने 3 3 9टा झुड़ी समुदाय हैला प्रत्येक झुड़ी रे 3टी रूपा चाबी थिला तामाने 9 गुणन 3 9 3 27टा रूपा चाबी हैला प्रत्येक चाबी 3टी बड़ कोठरी की सहजरे खोली दिए तेणु पुणी 3 गुणन करवा प्रत्येक कोठरी रे टेबुल थिला 1 2 3 ता माने से पुणी 3 पाखक आसिला तेणु ऊपर लिखा जाइए केतेटा 3 4टा 3 से आउ गोटे 3 गुणन करागला प्रत्येक टेबुल ऊपर 3टी उज्जवल हार थिला ता माने 5टा 3 गुणिले जेति हैला से हैला हमर टेबुल संख्या से आउ गोटे 3 गुणी देले हमर हार संख्या बाहरिबो पुणी देख केते मजादार प्रश्न 6टा 3 हे गला प्रत्येक हार रे 3टी सुंदर हीरा थिला एठी देख से जिनसटा बुझा जाइछि 3 गुणन 3 हैला 9 3 को बारंबार गुणन करिकी आमे गणना करि परिबा 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243 एमती आमको शेष रे 3 टू दी पावर 7 बा 3 रो सप्तम घात पर्यंत बा 3 को 7 थर गुणिले आमे हीरा संख्या पाइबा आमे ऊपर जो हिसाब करचे 3 टू दी पावर 6 जाए आसीचे 6टा 3 मु गुणन करिछि आउ गोटे 3 आमे गुणन कले 7टा 3 हबो आमे हीरा संख्या हमको मिलिबो तुम मानक मनरे आधार घातर जो कॉन्सेप्ट टाकू बेसी भल भाबरे बुझेया पे एमती एग्जांपल दिया जाइछि 3 टू दी पावर 7 ता माने 4 3 7 7टा 3 किंतु आमे ताकू दी प्रकार भांगिले प्रथमे 4टा तापरे 3टा दी थाक करदेले सेमती चाहिले 5 2 भी आमे लिखि परिबा
तामाने जदि गोटे बड़ घात थब ताको आम एमती छोट छोट कर दी भांग करके हिसाब कर दुई प्रकार भांगी परिबा चाहिए तीन प्रकार भी करिपरिबा किछि असुविधा नहीं केवल ऊपर गुड़ाक मिसेले से बड़ घात सह समान होतिबा आवश्यक p टू दी पावर 4 गुणन p टू दी पावर 6 गुणफल को घातांकीय रूप में लेख p टू दी पावर 4 माने p p p p चारिटा p सेमिति p टू दी पावर 6 माने 6टा p एबे चारिटा p आ 6टा p मिसी केते हैला p टू दी पावर 10 ता माने आमे एठी गोटे कॉन्सेप्ट जानिले जदि आधार समान अछि उभय रे p अछि घात गुड़ाक अलग थाए ताहले घात गुड़ाक मिसी जाए देख एठी आधार समान प्रथम घात है 4 द्वितीय घात है 6 एबे 4 6 मिसिकी 10 है सेमती जदि p टू दी पावर 10 लिखाई थबो आमे ताको भांगिकी p टू दी पावर 4 गुणन p टू दी पावर 6 भी लिखि परिबा ता माने आधार समान थिले घात गुड़ाक मिसी जाए गुणन रे n टू दी पावर a गुणन n टू दी पावर b इक्वल टू n टू दी पावर a प्लस b एटा सूत्र मन रखिबो आउरी बढ़िया एग्जांपल टे देछि देखो तुम कांसेप्ट पूरा क्लियर हो जिवो 2 टू दी पावर 9 लिखाई परिप्रकाश गुड़ी को गणना कर यही पर्यवेक्षण करिकी सेठी जेमती भांगिकी लिखिथिले से भला भांगिकी लिखिबा ता माने 2 टू दी पावर 9 जगह रे आमे अनेक जिंस लिखि परिबा 7 2 9 4 5 9 6 3 9 जेमती लिखिबा से अनुसार गुणन करिबा तेनो 2 टू दी पावर 4 प्लस 5 लिखिली एबे ताको खोलिले 2 टू दी पावर 4 गुणन 2 टू दी पावर 5 आधार समान घात गुड़ाक मिसिथिला 4 5 मिसिकी 9 हेतिला 4 5 अलग लिखिली तमे 4 5 जगह रे 6 3 लिखि परिबो 7 2 लिखि परिबो एबे 2 टू दी पावर 4 माने कोन 2 4 थर गुणा जाईची ता माने 16 2 टू दी पावर 5 माने 2 5 थर गुणा जाईची ता माने 32 16 को 32 रे गुणी की लिखि दबा 512 हैला 16 को 32 रे गुणिले एबे 5 टू दी पावर 7 4 टू दी पावर 6 सेमती लिखिबा 5 टू दी पावर 7 माने 7 को जेमिति हम इच्छा रे में भांगी परिबा 5 टू दी पावर 7 माने 5 टू दी पावर 3 प्लस 4 ता माने लिखिबा 5 टू दी पावर 3 गुणन 5 टू दी पावर 4 5 टू दी पावर 3 माने 5 पंचा 25 पंचा 125 5 टू दी पावर 4 माने 125 रे 5 गुणिले 625 एबे दीटा जाक को गुणी की लिखिले हम 78125 मुंडी गुणी दिस तमाने गुणी की लिखि पारो तापर नंबर देख एठो कांसेप्ट बुझ जदि आधार समान अछि गुण न थाए ताहले घात गुड़ाक मिसी जाए तुमको एठी एई कांसेप्ट बारंबार बुझा होउची सेमिति 4 टू दी पावर 6 अछि 2 4 6 लेख 5 1 लेख 3 3 लेख जेमती लिखिबो से अनुसार बुझेइबो ता माने 4 रो घात 2 4 रो घात 4 4 4 16 एटा हला 4 रो 4 माने 256 एबे 256 को 16 रे गुणिले एति केला हमर उत्तर एबे आउ गोटे कांसेप्ट पढ़िबा गोटिए संख्या को आमे भिन्न भिन्न प्रकार घातांकीय रूप रे केमती परिप्रकाश करिबा देख 4 टू दी पावर 6 होउची 4096 किंतु आमे ताकू दी प्रकार लिखिबा 4 टू दी पावर 6 माने 3 3 भाबरे आमे भांगीचे प्रथमे 3 टा 4 पुणी 3 टा 4 64 64 हला 4096 एठी कोन करिबा सेठी हमर 3 टिकिया संख्या 2 टा जोड़ी हेइथला एठी दी टिकिया लेखा हेइची 3 टा जोड़ी हेइची एठी 2 तापरे 2 एठी भी 2 एठी भी 2 दीटा लेखा 4 गुणन करा जाईची 3 टा 16 एठी भी समान उत्तर हैला 4096 सेही 4 टू दी पावर 6 किंतु आमे घातांक रूप रे लेखिला बेले एठी दीटा 4 टू दी पावर 3 हेइची 4 टू दी पावर 3 गुणन 4 टू दी पावर 3 दीटा 4 टू दी पावर 3 हेले 4 टू दी पावर 3 रो बा 4 रो क्यू रो स्क्वायर तेणु 4096 को आमे 4 रो क्यू रो स्क्वायर भाबरे आमे एठी शो कले किंतु एठी कोन हेइची ना 4 रो स्क्वायर एठी 3 टा 4 रो स्क्वायर हेइची कारण एठी 2 टिकिया जोड़ी हेइची 2 टिकिया जोड़ी 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर किंतु 3 टा हेइची तेणु 4 स्क्वायर रो क्यू तेणु देख समान संख्या किंतु दी प्रकार लिखिले तेणु 4 रो क्यू रो स्क्वायर जहा 4 स्क्वायर रो क्यू से दीटा जाकर मूल्य समान एठी घात गुड़ा गुणी हिजो 3 दुणे 6 3 दुणे 6 ता माने ये भी 4 टू दी पावर 6 से भी 4 टू दी पावर 6 आमर प्रश्न रे जो भले देइथिबो जो भले आमर दरकार से अनुसार आमे करिबा किंतु कांसेप्टटा भलो से बुझ ता माने गोटे संख्या को आमे दुई प्रकार अनेक प्रकार करी लिखि परिबा सेमती 7 टू दी पावर 4 7 रो स्क्वायर 7 रो स्क्वायर 7 रो स्क्वायर जेहेतु दीटा 7 स्क्वायर अछि सेमती 2 टू दी पावर 10 एठी 1 2 3 4 5 5टा करा हेची ता माने 2 रो स्क्वायर होची 5टा तेणु 2 स्क्वायर तार होल पावर होची 5
तापर एग्जांपल भी सही भलिया एटा निजे देखिकी बुझ 2 टू दी पावर 10 को दी थाक करी कराई एटा हला सूत्र n टू दी पावर a रो पावर b समान n टू दी पावर b रो पावर a जदि एई भलिया थाए ताहले a b गुणी ही जाए a b जे b a सी आउ एठारे a b होची गणन संख्या ता माने घात दीटा परस्पर ऊपर को ऊपर थिले गुणी ही जानती आउ सेमिति 8 टू दी पावर 6 7 टू दी पावर 15 एगुडा कामे करिबा 8 टू दी पावर 6 माने 3 दुणे 6 तेणु लिखिबा 8 रो स्क्वायर तार ऊपर लिखिबा क्यूब एई फॉर्मेट रे हमो करिया को कहा जाईछि 3 दुणे 6 तार आउ गोटे अल्टरनेटिव कोन हे परिबो 8 रो क्यू रो स्क्वायर दुईटा उपाय रे हमें लिखिले लिखा जाईछि अति कम रे दुईटी भिन्न भिन्न उपाय रे घातर भाव रे लिख अति कम रे दीटा अति बेसी रे अनेक होई परिबो किंतु जेहेतु छोट छोट संख्या हम एठी मैक्सिमम दी प्रकार ही करि परिबा 7 टू दी पावर 15 सेमती 3 5 15 5 3 15 लिखिबा 7 रो क्यू हैला 5 सेमती आर तो उल्टै देले हबो 7 टू दी पावर 5 रो क्यू तापरे ट्रिपल आई नंबर हैला 9 टू दी पावर 14 2 7 14 7 दुणे 14 सेमती लिखिबा प्रथमे कॉन्सेप्ट बुझिबो तापरे गुडा बारंबार प्रैक्टिस कले तुमको गणित सहज लागिबो लागुथबो आसीबो किंतु ठीक समय किछि आसीबोनी एबे लिखिबा 9 रो स्क्वायर तार पावर हैला 7 ताको ओलोटै किरी कले 7 टिकिया थाक 9 टू दी पावर 7 तार पावर हैला 2 आईवी नंबर सेमती 5 टू दी पावर 8 ता माने 5 रो स्क्वायर रो पावर हैला 4 आ गोटे सेमती हे परबो 5 रो 4 तार पावर हैला 2 एमिति आमे दी प्रकारे करि परिबा 5 टू दी पावर 8 माने कोन 5 होची 8 थर 4 टिकिया थाक कले 2टा 2 टिकिया थाक कले 4टा एई भले आ कुहुक पोखरी एक कुहुक पोखरी मझिरे गोलापी पद्म फूल अछि प्रतिदिन पद्म फूलर संख्या द्विगुणित हुए 30 दिन पर संपूर्ण भाव में भर्ती हो जाए केउ दिन पोखरीटी अधा पूर्ण थिला जदि पोखरी 30तम दिन में संपूर्ण भाव भर्ती हुए ताहले 29 दिन में केते अंश भर्ती होइतिला एते मजादार प्रश्न प्रथम दिन रे द्विगुणित हुए ता माने प्रथम दिनटा केते हबो 2n जदि हमें पद्म फूल को n धरिबा ताहले द्वितीय दिन रे कोन हबो पुणी 2 गुण जो कागजर मोटेई सही प्रश्न को मन पकाओ 2 2 2 2 गुणी हे किरी एमती 30 दिन बेलू दुईटा 30 थर गुणी ही थबो तेणु प्रथम दिन है 2n ये लिखिदेवा प्रथम दिन द्वितीय दिन कौन हम 2 गुणन 2 गुणन n ता माने 2 स्क्वायर n हम 2 गुणन 2 गुणन n कारण पुणी द्विगुणित है तृतीय दिन हेले 2 टू दी पावर 3n हम चतुर्थ दिन 2 टू दी पावर 4n हम ये जो 30 दिन हम 2 टू दी पावर 30 हम ता माने 2 से 30 थर गुणी ही सारिबनी जेतेबेले 29 दिन रे हबो 29 दिन रे केते हबो सेमती 2 टू दी पावर 29 गुणन n एटा सब भले भाबरे पढ़ी दबो केवल तुमको गोटे मजादार वे रे पाठ पढ़िया पई तुम कांसेप्ट क्लियर करिया पई बारंबार एमती बढ़िया बढ़िया सब मजादार प्रश्न उदाहरण तुमरे बही रे भर्ती अछि सबटा निजे पढ़ी दबो हैला 29 दिन पई कि लिखिबा 2 टू दी पावर 29 गुणन n एबे लिखिबा संख्या गुडी को पुनः गोष्ठीभुक्त करा गले या गोटे नुवा कांसेप्ट देखो ऊपर लिखा जाइए 1 गुणन 3 टू दी पावर 4 गुणन 3 2 टू दी पावर 4 माने एई गोटे भल कांसेप्ट तुमको बुझिया पई मैं मझिरु पढ़ौची देख 3 गुणन 2 एठारे 4 थर अछि 4टा थाक 3 गुणन 2 3 गुणन 2 3 गुणन 2 ता माने 3 गुणन 2 टा हमर 4 थर गुणन करा जाइछि तेणु 3 गुणन 2 रो पावर हैला 4 3 2 की गुणी देई कि हमें लिखिले 6 6 टू दी पावर 4 लिखिले कारण एठारे 3 भी 4 थर अछि 2 भी 4 थर अछि जदि घात समान अछि ता माने 4 हैला घात समान तेणु आधारटा गुणी हो गला 3 दुणे 6 हो गला एटा हला सूत्र मन रख m टू दी पावर a एटी भूल लेखा जेटा खाली n लेखा हबो n टू दी पावर b सूत्रटा एमिति हबा कथा m टू दी पावर a और n टू दी पावर a ता माने m n तळ माने आधारटा अलग अछि उभयर घात समान से क्षेत्र रे कोन हुई आधार गुणी हो जाए ता माने m n टू दी पावर a हबो जेमिति कि देख ऊपरे 3 2 गुणी हैला 6 तार आधार गुणी हो गला घात से 4 की 4 रहिला हैला जो सूत्र पढ़िले गोटे एग्जांपल देख 2 टू दी पावर 5 गुणन 5 टू दी पावर 5 एटी आधार अलग अछि किंतु घात समान जेहेतु घात से 5 रहिबो 5 दुणे 10 लिखि दबा 10 टू दी पावर 5
ତେଣୁ ଘାତ ସମାନ ଥିଲେ ଆଧାର ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୁଣି ହେଇଯାଏ। ଏବେ ତାपर ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ଗୁଣନ 5 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 କୁ ସରଳ କର ଓ ଏହାକୁ ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପରେ ଲେଖ। ଦେଖ ଏଇ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବା ହେଲା। m ଟୁ ଦି ପାୱାର a ବାଇ n ଟୁ ଦି ପାୱାର a, ତା ମାନେ ଲବର ଘାତ ଯେତିକି ହରର ଘାତ ସେତିକି ଥିଲେ ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଲେଖି ତାର ଗୋଟିଏ ଘାତ କରିବା। 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ବାଇ 5 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4, 10 ଯିଏ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା 2 ପଞ୍ଚା 10, 2 ଇଣ୍ଟୁ 5 ର ପାୱାର ହେଲା 4 ବିଭକ୍ତକ 5 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4। ଏବେ ଉପରଟାକୁ ଖୋଲିଦେବା, ତା ମାନେ 2 ର ପାୱାର 4 ହବ, 5 ର ପାୱାର 4 ହବ। 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ଗୁଣନ 5 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4। ତାପରେ ତଳେ ଲେଖିବା 5 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ଆମର ଉପରକୁ ଯିବ କଟି, ଉପରେ ଅଛି ତଳେ ବି ଅଛି ଲବରେ ବି ଅଛି ହରରେ ବି ଅଛି, ବାକି କେତେ ବଳିଲା 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4। ତେଣୁ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ m ଟୁ ଦି ପାୱାର a ଗୁଣନ n ଟୁ ଦି ପାୱାର a, ଉପର ସୂତ୍ରଟା ଦେଖ ସେଇ ଅନୁସାରେ 2 ଗୁଣନ 5 ର ପାୱାର ଯୋଉ 4 ଥିଲା ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ଲେଖିଛେ। ତେଣୁ m ଟୁ ଦି ପାୱାର a n ଟୁ ଦି ପାୱାର a ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ m n, ଆଧାର ଦିଟା ଯାକ ଗୁଣି ହେଇଯିବ ଘାତ ସମାନ ରହିବ। ତା ମାନେ m n ର ତାକୁ ବ୍ରାକେଟରେ ରଖିବା, m n ର ପାୱାର ହେଲା a। ସୂତ୍ରଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଆଧାର ଘାତ ବହୁତ ସହଜ, 2-4ଟା ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିଲେ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ସମାବେଶ ବା କମ୍ବିନେସନ। ଦେଖ ଇତୁ ପାଖରେ 4ଟା ପୋଷାକ, 3ଟି ଟୋପି ଅଛି, ଇତୁ ତାକୁ ମିଶେଇକି କେତେ ପ୍ରକାର ପିନ୍ଧି ପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଟୋପି ସହିତ ଏ ପ୍ରଥମ 4ଟା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପାରିବ, ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟୋପି ପାଇଁ ପିନ୍ଧି ପାରିବ ପୁଣି 4ଟା, ତୃତୀୟ ଟୋପି ପାଇଁ ପୁଣି 4ଟା, ତା ମାନେ 3ଟା ଟୋପିରେ ଥର ଥର କରି 4ଟା ଯାକ ପିନ୍ଧି ପାରିବ। ତା ମାନେ 4 3 12, 4ଟା ସାର୍ଟ ଗୁଣନ 3ଟା ଟୋପି, ତେଣୁ ସେ 12 ପ୍ରକାର କମ୍ବିନେସନ କରି ପିନ୍ଧି ପାରିବ। ଆମେ ବି ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ମିଶେଇକି ପିନ୍ଧି ପାରୁଛେ, ଏଠି ସେଇଭଳିଆ। ତାମାନେ ସେ କେତେ ପ୍ରକାରେ କରିପାରିବ। ଏଇଠି ଦେଖ ସେମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ସମାବେଶ ଅଛି ବା କମ୍ବିନେସନ ଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପିନକୋଡ୍, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପିନକୋଡ୍ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ସେମିତି ଅଛି, ଯାନବାହନର ଯୋଉ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାହଉଛି ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କମ୍ବିନେସନ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମାବେଶ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ରକି ପାଖରେ 7ଟି ପୋଷାକ, 2ଟି ଟୋପି, 3 ଯୋଡ଼ା ଜୋତା ଅଛି। ରକି କେତେ ପ୍ରକାର ଏଗୁଡ଼ାକ ପିନ୍ଧି ପାରିବ? ସିଧା ଗୁଣନ କରିଦେବ। 7 ଦୁଣେ 14, 14 3 42, 7ଟା ସାର୍ଟ, 2ଟା ଟୋପି, 3ଟା ଜୋତା, 7 ଦୁଣେ 14 3 42 ପ୍ରକାରରେ ସେ ପିନ୍ଧି ପାରିବ। ସେଠି ଯେମିତି ଗୁଣିଥିଲେ 4 3 12, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ଗୁଣନ କରିବ। ଏଠି ସେମିତି ଦେଇଛି, ଇତୁ ରକିଙ୍କି ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାମ୍ପ ମୁଦ୍ରା ଥିବା ବାକ୍ସ ମିଳିଲା, ଯାହାକୁ କି ତାଙ୍କ ଜେଜେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଚାବି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ପାସୱାର୍ଡ ଜଣା ନଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାସୱାର୍ଡ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ବିକଳ୍ପ ପାଇଲେନି, ତେଣୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏସବୁ ସମାବେଶ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ପାସୱାର୍ଡଟି ଲକ୍ ଖୋଲିଲା। ପାସୱାର୍ଡ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତା ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ପାସୱାର୍ଡ ସେ ପକେଇଥିବେ। ତଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଅଛି, ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଏକ ତାଲା କିଣିବି ଯେଉଁଥିରେ A ଟୁ Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଥିବା 6ଟି ସ୍ଲଟ୍ ଥିବ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ନିରାପଦ ବୋଲି ଭାବୁଛି। A ଟୁ Z 6ଟି ସ୍ଲଟ୍ ଥିବ। A ଟୁ Z 6 ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଲେଖିବା। A ଟୁ Z ଯେ କେତେଟା ଅକ୍ଷର? 26ଟା ଅକ୍ଷର। ତେଣୁ 26 କି ଆମେ 6 ଥର ଗୁଣିବା। 26 ଗୁଣନ 26 ଗୁଣନ 26 ଏମିତି 6 ଥର। ଯଦି 26ଟା ଅକ୍ଷର 2ଟା ସ୍ଲଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା 26 ଗୁଣନ 26, କିନ୍ତୁ 26 A ଟୁ Z 26ଟା ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ 6 ପ୍ରକାରେ ଲେଖିବା। ତେଣୁ 26 ଗୁଣନ 6, ଗୁଣିରେ ଯେତିକି ହବ ସେଇଟା ହବ ଆମର ଉତ୍ତର। ଘାତର ଗୁଣନ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଘାତର ହରଣ ଦେଖିବା। ଘାତର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 16 ଏକକ, ଏହାର ଅଧା ଲିଭିଗଲା। ତା ମାନେ 16କୁ 2 ଭାଗ କରିଦେବା, ଫାଳେ ଲିଭିଯିବ। ତେଣୁ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ହରଣ 2। 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ମାନେ 2 4 ଥର ଗୁଣିବା, ହରଣ 2 ମାନେ ଗୋଟେରେ 2ରେ ହରିବା। ତେଣୁ ଲବରେ ବି 2 ଅଛି, ହରରେ ବି 2 ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ 2 କଟିଯିବ, ବାକି ଯେତିକି ବଳିବ ତାକୁ ଲେଖିବା। ଦେଖ 1 2 3 4 4ଟା 2, ହରରେ ରହିଲା ଗୋଟେ 2। ଏବେ ଗୋଟେ 2 ଆମର କଟିଗଲା, ଆଉ କେତେ ରହିଲା? 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର କ୍ୟୁ ମାନେ 8 ଏକକ। ସେମିତି ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଲିଭେଇବା, ତା ମାନେ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ହରଣ 2 ପୁଣି ହରଣ 2। ତେଣୁ ଯେତେ ଥର କରିବା ସେତେ ଆମର ହରଟା ବଢି ବଢି ଯିବ, 2 ର ସ୍କୋୟାର 2 ର କ୍ୟୁ ଏମିତି। 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ମାନେ 4ଟା 2, ତଳେ ହେଲା 2ଟା 2, 2ଟା 2 2ଟା 2 କଟିଗଲା, ଆଉ ରହିଲା 2 ଗୁଣନ 2 ବା 2 ର ସ୍କୋୟାର ଯେ 4 ଏକକ। ସେମିତି 16 ସେମିକୁ 3 ଥର ଅଧା କଲେ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3। ଯେତେ ଥର ଅଧା କରିବା
सेमती लिखा हिसाब करिकी गुणन भलिया यहाँ है हरणर सूत्र देख आधार सामान अच्छी घात अलग अच्छी से क्षेत्र में फेड़ी हो जाए आम गुणन में कौन करुले 4 3 7 मिसेक लिखुले ये कि फेड़िकी लिखा 2 टू दी पावर 4 यहाँ है 2 टू दी पावर 3 मझे हरण चिन्ह अच्छी ताने 2 की 2 रही 4 रु 3 फेड़ा 4 रु 3 गले 1 2 टू दी पावर 1 जदि गुणन चिन्ह था 4 3 मिसेक 2 टू दी पावर 7 लिखि था तेणु n टू दी पावर a हरण n टू दी पावर b इक्वल टू n टू दी पावर a माइनस b सेमती आउ गोटे एग्जांपल दउची 3 टू दी पावर 5 हरण 3 टू दी पावर 3 तामाने 3 टू दी पावर 5 माइनस 3 5 रु 3 गले 2 हैला हमर आंसर 2 टू दी पावर 0 जे कहीं 1 हुए 2 टू दी पावर 0 माने 2 टू दी पावर 4 माइनस 4 कि 5 माइनस 5 जेकोन संख्या पकाओ नो प्रॉब्लम समान संख्या फेडिले ही 0 हुए तेणु 2 टू दी पावर 4 माने लबर 4टा 2 2 टू दी पावर 4 माने हररे 4टा 2 एबे सब कटिगले केते हबो 1 तेणु आमे जानिले 2 टू दी पावर 0 हैला 1 2 टू दी पावर 1 जे गोटे 1 माने खाली 2 एई भलिया सूत्र तमे तळे निजे करी देख करिवो सब गुडाक बेसी भला भाबरे बुझी परिबो एडा शॉर्ट क्वेश्चन भी पड़े मन रखिबो एबे आसिला माइनस रो कांसेप्ट 2 टू दी पावर 4 हरण 2 टू दी पावर 5 तो सान संख्या थी बड़ संख्या थी से तो निहाती माइनस आसो तेणु लबरे रहा 4टा 2 हर रहा 5टा 2 तेणु गोटे 2 तो जमी हेले हर पार्टे बड़ो ताने आंसर आमर 1/2 है 1/2 माने 2 टू दी पावर -1 बा आम 4 रु 5 फेडिले -1 हम तेणु 2 टू दी पावर -1 जी 1/2 सी को प्रश्न रे 1/2 तमें 2 टू दी पावर -1 लिख देख ये सेमती 2 टू दी पावर 4 2 टू दी पावर 10 ताने लबर रहा 4टा 2 हर रहा 10टा 2 तो कटैकी लिखा लिखिले 2 टू दी पावर 6 जे कि 1/64 ये बलिला देख 10 टू दी पावर -3 जे 1/10 टू दी पावर 3 7 टू दी पावर -2 जे 1/7 स्क्वायर तेणु 7 टू दी पावर -2 ताकू आमे जेबे लिखिबा 1/7 टू दी पावर +2 एटी सेही जिनसडा सब बुझी आइस तुमको एबे देख निम्न पद गुड़िकर समतुल्य रूप लेख 2 टू दी पावर -4 2 टू दी पावर -4 जे समतुल्य रूप माने को प्लस रे देखिबा भग्नाश करके लिखिबा देख 2 टू दी पावर -4 2 टू दी पावर -4 हेले 1/2 टू दी पावर +4 तापरे डबल लाइन नंबर देछि 10 टू दी पावर -5 1/10 टू दी पावर +5 ट्रिपल आई सेमती लिखिबा ये समतुल्य रूप सी जहाँ ये सैया -7 पावर -2 तामाने 1/-7 पावर +2 देख -7 केमिति -1 गुणन +7 तामाने -1 गुणन +7 कोटुला बंधनी दबा से होल रो पावर होची +2 एबे ताकू खोलिबा तामाने 1 विभक्त -1 रो पावर 2 गुणन +7 रो पावर 2 -1 को दिथर गुणिले केते हबो +1 खाली 1 7 रो स्क्वायर तामाने 1/7 रो स्क्वायर ये हैला तार समतुल्य रूप आईवी नंबर हैला -5 रो पावर -3 तामाने 1 विभक्तक -5 रो गुणन +3 एबे -5 केमिति लिखिबा -1 गुणन +5 ये टोटल रो पावर हैला 3 तापर को खोली की लिखिले 1 विभक्तक -1 रो पावर 3 आउ खाली 5 रो पावर 3 -1 को 3 थर गुणिले केते हबो सही -1 5 को 3 थर गुणिले 125 तेणु 1 विभक्तक 125 किंतु माइनस चिन्ह दिया हबो -1 विभक्तक 125 आईवी नंबर 10 टू दी पावर -100 एटा हबो 1/10 टू दी पावर +100 तापर नंबर प्रश्न देख एठी लेखा जाईची सरल कर आ उत्तर गुड़िक घातांकीय रूप रे लेख प्रथमे सरल करिबा जोटा उत्तर हला ताकू घात रूप रे लिखि 2 टू दी पावर -4 +7 आधार तो समान अच्छी घात मिसी गला तेणु -4 रे 7 मिसिले 3 हैला डबल आई सेमती 3 रो स्क्वायर गुणन 3 टू दी पावर -5 गुणन 3 टू दी पावर 6 एठी भी सेमती देख तीनटा जाक आधार समान अच्छी प्रश्न को देख 3 रो स्क्वायर 3 टू दी पावर -5 गुणन 3 टू दी पावर 6 ताहले घात गुड़ाक मिसी जीवो ता माने 2
-5 ଆଉ 6 ତିନିଟା ଯାକ ମିଶିଯିବ। ମିଶିଲେ କେତେ ହବ? 2 କି -5 ରେ ମିଶେଇଲେ -3, 6 ରୁ 3 ଗଲେ 3, ତାମାନେ 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3। ନହେଲେ 6 2 ମିଶେଇ ଦିଅ, 6 2 8, 8 ରୁ 5 ଗଲେ 3, 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3। ट्रिपल लाइन नंबर p टू दी पावर 3 गुणन p टू दी पावर -10, तेणु p टू दी पावर 3 आउ 10 मिसिबो, तेणु 3 प्लस -10। 10 रु 3 गले केते हबो? 7। बड़ संख्या रु सान संख्या फेडिबा, बड़ संख्या रे जो चिन्ह आंसर रे सेही चिन्ह रहइबो, तेणु 10 रु 3 गले 7 किंतु -7, 1 बाय p टू दी पावर +7 हबो। आकु 1 बाय p देख, 1 को 7 थर गुणिले भी सेही 1, तेणु 1 रो पावर 7, p रो पावर 7, तेणु 1 बाय p रो होल पावर हैला 7। तापर आईवी नंबर 2 टू दी पावर 4 गुणन -4 रो पावर -2। लिखिबा 2 टू दी पावर 4 गुणन 1 बाय -4 रो पावर +2। हर रे रहिले प्लस हो जाए, तेणु लिखिबा 2 टू दी पावर 4 माने 16, ये हला 4 चौ 16, 1 विभक्तक 16, 16 16 कटिगला, 1 हैला उत्तर। भी नंबर हैला 8 टू दी पावर p गुणन 8 टू दी पावर q। आधार आमर समान अच्छी, तेणु घात गुड़ाक मिसीजिव, तेणु 8 टू दी पावर p प्लस q है आमर आंसर। यही जाए पिला माने जेतिक बुझेबा बुझिया है, फंडामेंटाल्स क्लियर है, आउ जो जगह निजे करी देख पड़ा से गुड़ाक मु तुमर सब क्लियर कली। एबे तुमर काम है एगुड़ाक बारंबार प्रैक्टिस कर। वीडियो भल लगिले फ्रेंड्स मानक सहित शेयर कर, चैनल रे नुआ थिले निश्चय सब्सक्राइब कर। नेक्स्ट पार्ट रे आमे घात रेखा ठारू बुझिबा एवं तापर थिबा निजे करी देख करिबा। आशा करूछि पिला माने तुमे वीडियो को बहुळरू बहुळ मात्रा रे तुम फ्रेंड्स मानक सहित शेयर करिबा और सूत्र गुडिक सब खातारे लेख। थैंक यू।